Kristo ang iyang ama. Saksi ni Jehovah Protestant isang ang iyang baba. Huwag manibanda, lain-lain simbahan ang pamilya nila. Yung tingin sa tanan, wa sila'y sano na hinulungan. Uban bisan lain-lain silang kinuha. Kinig pa mahuli, unya magkapundok na. Kinig ilang yunig nga pamilya. Sadyang yun sila sahay mag-ibati pa, mag-inablihay sa ilang Biblia. Ilang manang labis, usaray, katuyuan, panaghigo, maay o galinaw sa tanan. Walay intriga, o walay away-away, kanunay nga magsinamtanay. Kinig pa mahuli, unya magkapundok na. Kinig ilang yunig nga pamilya. Sadyang yun sila usahay mag-ibati pa, mag-inablihay sa ilang Biblia. Ilang manang labis, usaray, katuyuan, panaghigo,